मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ये जानते हैं कि ये फितनों का ज़माना चल रहा है, किस तरह के फितने उतर रहे हैं आए दिन हम देखते हैं, जिसको देखकर ज़बान से यही निकलता है अल्लाहु अकबर, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और ये सब देख कर के हमें हुज़ूर की वो हदीसें याद आती हैं कि एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा, एक ऐसा ज़माना आएगा जिस वक्त में इस तरह से फितने उतरेंगे, इस तरह से फितने उतरेंगे जिस तरह से आसमान से पानी की बूंदें उतरती हैं। अल्लाहु अकबर। और हम वो ज़माना हम देख रहे हैं, वो यही ज़माना है। आपने देखा होगा मज़ारों पर न जाने कितने ऐसे लोग बैठे हुए देखे होंगे, मज़ारों पर बैठे होंगे और वो नमाज़ों का साफ इनकार करते नज़र आते हैं। आप लोग मेरा इशारा समझ रहे होंगे मेरा इशारा मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। ख़ास करके वारिस पाक को बदनाम करने वाले लोग, ज़्यादातर वो लोग हैं जो नमाज के मुनकिर हैं, खुल्लम खुल्ला नमाज़ों का इनकार करते नज़र आते हैं। वारिस पाक को बदनाम करने वाले खुल्लम खुल्ला सीधा नमाज़ों का इनकार करते नज़र आते हैं। और ये अकेले नहीं है इस तरह के लोग, पूरा रेला है इनके साथ में, पूरा रेला इनके साथ में। और इस रेले को देख कर के आप ये ना समझें कि इतने सारे लोग, आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो देवा शरीफ जाते होंगे और इस तरह के लोग वहाँ पे भी नहीं, बहुत सी जगह इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। तो आप ये ना समझें कि इनका ये जो पूरा रेला इनके साथ में चल रहा है तो ये हक पर हैं, नहीं, बल्कि मुफ्ती ततहीर अहमद साहब की वो बात भी हमें याद आती है जो बारहा ये बयान फरमाते हैं, वो बयान करते हैं, बारहा इस बात को बयान करते हैं कि ये वो फितनों का दौर चल रहा है, ये वो दौर चल रहा है फितनों का कि आज इस दौर में अगर कोई शैतान इंसानी शक्ल में आकर के कहने लगे कि भाई साहब मैं शैतान हूँ, अगर शैतान भी इंसानी शक्ल में आकर के कहने लगे कि साहब मैं शैतान हूँ, तो वो भी अकेला नहीं रहेगा, न जाने कितने लोग भी उसके साथ में हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसी तरह से एक शैतान कानपुर का एक आदिल साहब हैं, अक्सर बात हुआ करती, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी एक और कुछ फ़ोटो भेजे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मरदूद माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खुद को खुदा बता रहा है ये। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। कह रहा है दो खुदा हैं, एक बातिनी जो जिसको नूर कहा जाता है और एक ज़ाहिरी, खुद को कह रहा खुदा, नाउज़ु बिल्लाह। इससे मिलने के लिए उलमाए किराम पहुँचे तो ये दुम दबा कर बैठ गया, छुप कर के बैठ गया, सामने नहीं आया। किस तरह की बात कर रहा है देखें आप इस वीडियो में, देखो जो उलमाए किराम मिलने के लिए पहुँचे हैं इससे, इस वीडियो को आप देखें इसने क्या कहा है, ज़रा इस वीडियो को देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शारिक रज़ा नूरी, खतीब इमाम मस्जिद नमकवाली, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर से। किस वजह से आज आप लोग यहाँ पे सब एक साथ आए हैं? हमारे साथ बहुत से उलमा, काज़ी शहर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़ा अवैसी साहब के कहने पर और मशवरे के बाद ये पूरा उलमा का वफ़द आया है। मौलाना आसिफ इकबाल साहब हबीबी हैं, नई मस्जिद के मुदर्रिस हैं, इमाम तनवीर साहब नई जामा मस्जिद के इमाम हैं, कारी इदरीस साहब के दुआई नगर से सुफी लाल मोहम्मद साहब, हाफिज़ ज़की साहब, मुफ्ती अजमल साहब, ये तमाम तर हज़रात इसलिए आए हैं कि जो सिराज बाबा हैं जिनकी ये गद्दी है, आप एक नज़र देख लीजिए, गद्दी बैठे लगा के कसीर तादाद में अवामे अहले सुन्नत और ये गैर मुस्लिम हजरात भी यहाँ पर बहुत से आते हैं, ख़वातीन कसीर तादाद में आती हैं। इनकी हम लोगों ने 30 मिनट 7 सेकंड की एक क्लिप सुनी है, जिसमें सवाल जवाब के एतबार से किसी एक नौजवान ने इनसे सवाल किया कि आप दीन के ताल्लुक से बताएं, तो इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें कहीं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी है, इनका कहना है, जबकि कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमाता है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब फरमाता है अगर मेरे नज़दीक कोई दीन है तो दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। और इनका कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी है, इनका कहना है यहूदियों का दीन इस्लाम है। बाबा जी का कहना है रसूलुल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया, बाबा जी का कहना है मेरा दीन मोहम्मदी है। बाबा जी ने कहा 72 फिरकों का दीन है दीन इस्लाम, 72 फिरकों का दीन है दीन इस्लाम। दीन मोहम्मदी में 2 अल्लाह हैं, माज़अल्लाह, दीन मोहम्मदी में 2 अल्लाह हैं, एक अल्लाह बातिन जिसे नूर कहते हैं, दूसरा जाहिर में दिखता है उसे वली अल्लाह कहते हैं। जबकि रब कुरान में फरमाता है कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और बाबा जी का नजरिया है कि अल्लाह 2 हैं। इन्होंने दीन को 2 पार्ट में बांट दिया, एक दीन इस्लाम, एक दीन मोहम्मदी, जो कि दीन मोहम्मदी का कहीं तस्करा नहीं है। अगर जिक्र है तो दीन इस्लाम का जिक्र है। हम इनसे पूछना चाहते हैं
کہ یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں، کیا یہ جن کے تابعداری کرتے ہیں یا جن کے بھی یہ مرید و خلیفہ ہیں، کیا ان کا یہ نظریہ تھا جو ان کا نظریہ ہے؟ تیسری بات، سراج میاں نے کہا میں ولی اللہ ہوں، جب اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بات کہا گیا اللہ تو ایک ہوتا ہے، اس پر سراج میاں نے کہا میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، یہ ریکارڈنگ موجود ہے معاذ اللہ۔ میں کہاں تک سناؤں؟ کیا آپ کی سراج جی سے ملاقات ہوئی ہے کیا ابھی؟ ہم لوگ یہ کثیر تعداد میں جو علماء عوام اس لیے آئی ہے، یہ ہم لوگوں کے اندر اضطراب کا عالم ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں آگاہ کریں کہ اب یہ بھولے بھالے سنی مسلمان ان کے مکر و فریب میں نہ آئے۔ جب آج ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں تو کہنا ہے کہ بابا جی آرام کر رہے ہیں، ملاقات نہیں کرنا چاہیے، جبکہ عصر اور مغرب کا وقت یہ ہوتا ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہوتا ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ اب خدا بہتر جانے کیا مسئلہ ہے، ان کے تمام تر مریدین موقدین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کل آئیے پھر ہم ملاقات کریں گے۔ ان کے مریدین سے آپ نے کسی سے اندر کہلوایا؟ ہاں، یہ گھمائیے، یہ دکھائیے بابا جی کے، آ جائیے سامنے آ جائیے۔ یہ ملاقات کی ہم لوگوں نے، ہاں، لیکن ہم نے پہلے جو ہے بلوایا تھا ان لوگوں کو، جی جی، تو آنے سے انکار کر دیا تھا، بولا تہوار ہے آ جاؤں گا، کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا۔ اب آئے ہیں تو اب ان کو آرام کر رہے ہیں، اس ٹائم نہیں ملاقات ہو پائے گی۔ کل موبائل نمبر دے دیا ہے، ان سے لے بھی لیا ہے۔ کیسے بولے والے لوگوں کو کہ ایمانوں کو لوٹ رہے ہیں آنے لوگ۔ سے انکار نہیں کیا گیا ہے، جبکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بقرعید کے بعد ہمارے علماء آپ حضرات کے پاس آئیں گے، ملاقات کریں گے۔ تو اگرچہ آ گئے ہیں لیکن کافی دور دور سے لوگ آ گئے ہیں، تو آپ کو ملاقات کروا دینا چاہیے، لیکن اب چونکہ کل کا ٹائم دے رہے ہیں، اب کل دیکھیں گے بھائی، کل بھی آئیں گے ہم لوگ۔ چلیے کسی وجہ سے اگر آپ کی ملاقات نہیں ہو پائی تو اب آپ لوگ کیا کل پھر آئیں گے؟ پھر آئیں گے، ملاقات کریں گے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، یہ لوگ اس طرح کے لوگ یہ شریعت کا لبادہ اور اوڑھ کر، عقیدت کا لبادہ اوڑھ کر، یہ صرف حرام شریعت کے پیچھے یہ حرام کام کر رہے ہیں، صرف یہ اپنے پیٹ پال رہے ہیں، اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اس طرح کے پیر۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ۔ مسلمانوں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، اپنے اس طرح کے دجالوں سے خود کو محفوظ رکھو۔ یہ سب اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ایمان جیسی دولت ہمیں وراثت میں ملی ہے، وراثتاً ملی ہے، فری میں مفت میں مل گئی ہے، اس کی حفاظت کر لو، اس کی قدر کر لو جو فری میں مفت میں مل گئی ہے۔ اس طرح کے دجالوں کے سے خود کو محفوظ رکھو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام علماء کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مدارس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے لوگوں سے، اس طرح کے دجالوں سے اللہ پاک ایمان والوں کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔